vorlesen. Ein kleiner Frosch im Gras springt los. Quack, 아빠! 동물책 엄마가 저희 지원해줬는데 진짜? 야, 엄마 최고 나이지. Und der Wildschwein erschreckt und springt hoch und steht. 삐졌어. Okay, 잠깐만. 사랑이가 먼저 좀 안아달래.
속에 들어가면은 잡내가 나. 그참 이상한 냄새.
엄마, 이거 미끄럼틀이야. Ah, die zijn rutschbaan. 아빠, 나선. 치마를 끌게. Die zijn een rotterdamse. 펑. Een tennisje. 안 돼. Drei, vier, ja, kies. 내가 Ja, dan. Doet met hem zo schwijn, doet met hem zo weinen. En dan 4 jaar het is. Nou, gell? Tasje. Dat is zo. 그거 봐, 우리한테